Dobar dan majstori, dobrodošli u zonu alata, ja sam Gagi. Dugo nismo testirali ništa od Parkside alata, pa evo sad pojavile su se neke nove stvari. Ja sam uzeo pa da odradimo recenziju i toga, a vi ne budite lenji što ne pratite kanal, dole lepo se prijavite na kanal, a ne da zabušavate tu nešto, pa Gagiju fale subscriberi, a mnogo bi ih više bilo da samo vama nije teško da kliknete to subscribe što vas ne košta ništa. Naime, pojavila se nova performans crna serija brusilice, kod nas prvi put sa ovom pljosnatom glavom, odnosno flat head brusilica. Radi se o modelu PPWSFA20LIA2. Ko ponovi u cugu, odmah iz prve dobije pivo od mene. Dolazi vam sa 5 godina garancije u Lidlu, s obzirom da je performans alat. Ovde možete vidjeti i na ilustraciji kako izgleda. Zbog čega izgleda tako? Zbog toga što poneki put u brušenju imate nepristupačne pozicije, gde brusilica sa običnom glavom ne može da priđe. Zbog toga su ljudi se setili i napravili glavu koja ide ovako plitko, uznao da bi mogla da priđe u nepristupačna područja. Uz to sam ja pazario i još jednu smart bateriju od 8 amper sati, jer baterija nikad dosta, jel tako? A ko zna kad će se opet pojaviti. I uz to sam uzeo ove cleaning diskove, ja toga uvek kupim. Sad sam našao 3 komada, pa sam kupio 3 komada, po 400 dinara su, odnosno ova popularna 399 je cena. Da se vratimo na brusilicu. Posjeduje brushless motor, 125 mm rezni alat, nosi 8500 obrtaja u minuti, ima u maksimumu, s tim što ima mogućnost podešavanja broja obrtaja. Primetit ćete da je malo manji broj obrtaja nego na brusilicama koje smo do sad testirali. Predviđena je za brušenje je i dobro da broj obrtaja bude manji. Za sečenje je opet kontra, za sečenje je super da broj obrtaja bude veći. Ovde možemo vidjeti da nam dolazi bez baterije i punjača i da nam dolazi ključ za otpuštanje stezne matice. Na pakovanju vidimo da je 10 puta duži vek trajanja ovih brushless motora, to smo naučili do sad, i 44% je kompaktnija glava ove brusilice u odnosu na klasične glave brusilice. Uz upotrebu smart baterija možemo koristiti i aplikaciju za podešavanje parametara, znači Ready to Connect je alat. Ovde imate i QR kod koji skenirate i odvešće vas odmah do aplikacije. Postoji aplikacija i za Android i za iPhone. Evo ovde sa strane na ovoj sličici možete i vidjeti za koje primjene je ova brusilica prvenstveno namenja, znači brušenje teško pristupačnim mestima. Pre nego što krenemo sa brusilicom, smart baterija, dopada mi se, konačno su uzeli i počeli da ih pakuju ovako sa ovim zaštitnim trakama. Unutra imaju zujalice, znači ne možete da ovo uzmete i da iznesete više iz Lidla, pošto je bilo slučajeva, mnogo puta sam to video i to je velika sramota, da uzmem kutiju od baterije i vidim prazna u prodavnici. Na baterije imate 3 godine garancije. Brusilica dolazi u plastičnom koferu, klasika, znači ok, ručka ovaj put ne zapinje ništa, crveno-crni kofer, Parkside Performance, kopče su izrađene od metala i unutra nam je brusilica i uputstvo za upotrebu. Uputstvo, klasika, sačuvajte, pročitajte, ubacite fiskalni račun lepo unutra i vratite to u onaj zadžepak gore gde stoji uputstvo. U koferu, kao što vidite, ima dosta prostora, može se staviti ovaj punjač, ovo je od 4,5 ampera, može se staviti baterija 4 amper sata smart. Ovde, kao što vidite, sam natrpao ove kutije, znači bez problema imamo dosta prostora i za pribor, i jedna baterija od 8 amper sati staje da stoji na brusilici. Što se tiče brusilice, standardno za performans seriju, crno telo, gumirano sve gde treba da bude, lepo to odrađeno. Ovde je smešten brushless motor, kao što vidite nemamo klasičan taster za uključivanje, pokazat ću vam posle ovaj panel šta sve sadrži. Sa prednje strane ovde smeštena ta ravna glava, samo da sklonim ovu ručku da malo bolje to vidimo. Evo ovde možete vidjeti i koji je profil glave, odnosno kako ona izgleda iz profila. Znači dosta je to tanje nego klasična brusilica. Evo ovde se može vidjeti koja je razlika u glavi standardne brusilice Performance i kako izgleda ova nova. Znači M je plića,
em je izduženija, što će učiniti da lakše priđemo u ćoškove. Glava reduktora ove brusilice izrađena je komplet od aluminijuma. Ovdje nam je smešten veliki taster za blokadu osovine. Šta je razlika? Taster za blokadu osovine ovdje zapravo blokira osovinu koja ide od motora do reduktora. Nije blokada na samom reduktoru kao što je to slučaj na ovim brusilicama. Znači ovdje imate zapravo blokadu i na samom konusno-tanjirastom zupčaniku imate rupe u koje pin uleže unutra, dok recimo na ovim to nije slučaj zbog toga što se gleda da se što manje stvari stavlja ovdje na vrh da bi bilo pristupačno. Mimo toga glava mi izgleda solidno izrađena, sve je to ok. Imamo dve pozicije za montažu bočne ručke sa jedne i sa druge strane. Štitnik nam dolazi sa ovom plastikom koja zapravo se koristi kada nešto sečete i tada ćete staviti taj štitnik. Ono što je lepo što na ovoj verziji može da se skine na bilo koju stranu. Ranije verzije morale su samo sa jedne strane, ova sa bilo koje strane se samo otkači, izrotira i ukloni odavde. Ispod toga možemo vidjeti da imamo brzo steznu maticu, što je sasvim ok. Znači ovo otkačimo i pritisnemo blokadu osovine i ne treba nam ključ da bismo zamenili brusnu ili reznu ploču. Ovdje vidimo štitnik koji je izrađen od metala, ima malo lufta, kao što vidite, malo radi, ali ono što je Parkside konačno uradio na ovom modelu, pogledajte, postavio je ovdje polugu za brzu promjenu ugla štitnika. Znači pritisnete ovo i onda okrećete, znači bezbednije je. Ako hoćete skroz da uklonite štitnik, potrebno je da pritisnete ovu polugu i da okrenete štitnik na kontra stranu. Tada ćete moći da ga uklonite. I evo ovdje možete vidjeti kako je odrađen ovaj ovdje deo oko reduktora. Luftova fabrički nema. Ovo je ovdje sistem za promjenu pozicije štitnika. Nije baš najkvalitetnije to odrađeno, moglo je to malo bolje biti odrađeno. Faktički drže dva šrafa, jedna opruga, ovaj opružni lim možda je mogao biti malo deblji. Ali dobro, u principu, s obzirom da je hobi alat, ne nalazim za neku veliku zamerku i manu. Ono što sam vam i rekao malo čas, znači vidite ovdje kako je odrađen ovaj deo, znači osovina nam od motora prolazi ovdje skroz do glave reduktora i onda se tu zapravo vrši redukcija broja obrtaja za razliku od standardne brusilice gdje se to mnogo ranije odvija. Da vidimo kakva je situacija unutar brusilice. Boga mi, nećemo mi ovo tako lako odvrnuti. Nažalost, ne mogu da odvrnem ovo. Počeo sam da oštećujem ovaj ovdje šraf, a ne bih da je uništim. Tako da ostaćemo u neznanju kakva je situacija što se tiče masti unutra. Jednostavno, fabrički su pretegnuti šrafovi. Uz brusilicu nam dolazi jedna abrazivna ploča 6 mm, Parkside Performance, namenjena brušenju metala. Što se tiče ovog ovdje kontrolnog dela, primetit ćete da dobijate na brusilici jednu etiketu koja vam govori kako da uključite brusilicu. Pritisnete katanac pa 2 puta taster za uključivanje. Mimo toga ovdje imamo ovaj gornji simbol koji je ready to connect, odnosno kada smo se povezali putem Bluetootha na naš mobilni telefon. Ispod toga ove 3 crtice nam daju stanje napunjenosti baterije, što je odlično. Imamo 6 brzina i imamo ovdje taster koji je za otključavanje, uključivanje i isključivanje i promjenu brzina. Sve su membranski tasteri, nemate ni jedan zapravo mehanički taster kojim ćete uključivati brusilicu. Sa jedne strane dobro, neće smetati prašina, neće smetati te stvari. Sa druge strane, neko ko je navikao, možda mu bude bilo nezgodno, ali u principu, opet kažem, to je stvar navike. U zadnjem delu mašine smešteni su usisi za vazduh koji su prekriveni ovim metalnim mrežicama, što je odlično, sprečit će prodor prljavštine, pa povremeno uzmite i očistite te mrežice i izduvajte ih kompresorom. Proizvođač ove brusilice je Grizzly Tools. Ovdje možete vidjeti kako je izrađena bočna ručka. Ovo ovdje deluje kao da ima antivibracioni sistem. Unutra je smešten ključ za otpuštanje stezne matice. Klasika, samo ako se zaglavi, znači disk, onda ćete ovo koristiti. U principu mimo toga nema potrebe. Ono što je dobro, koliko ja vidim,
nema šanse da ispadne odavde sam, znači rešili su to. Malo sam se naoružao ovim baterijama da ima sa čim da se radi. Koristit ćemo za test baterije od 8 amper sati. Znači ovde gore imamo indikator napunjenosti baterije, ovde imamo brzine. Brzinu možemo menjati pritiskom na ovaj taster bez da je brusilica uključena, što je odlično. Znači možete odabrati kojom ćete brzinom raditi i nakon toga 2 pritiska na ovaj ovde taster je uključuju. Jedan pritisak je isključuje. Vidjeli ste, mašina posjeduje soft start i posjeduje kočnicu. Soft start je super što su ubacili, kočnica je urađena drugačije nego na prethodnim modelima. Na prethodnim modelima vi ugasite brusilicu i on naglo je zaustavi, onako bukvalno trgne celu brusilicu, dok na ovoj to nije slučaj. Ona brzo zaustavi, ali je mekanije odrađeno to zaustavljanje samog reznog alata. Tako da to je pohvalno, to smo dobili kao novitet na ovoj brusilici. Hajde da izmerimo i broj obrtaja po brzinama. Baterija 8 amper sati, puna. Da izmjerimo i nivo buke, mada uz brusilicu uvek nosimo zaštitnu opremu. Pre početka rada obavezno zaštitna oprema za oči, za ruke i za sluh. Jako lepo radi, jedino što me ovde nervira je ovaj štitnik koji je ovako klapara. Evo sad ću vam pokazati zašto ja volim ove cleaning diskove, odnosno ploče za čišćenje, clean strip diskove, kako ih ko zove s početka videa što ih kupujem, dosta komada. Stavit ću brusilicu na brzinu 4, znači spustit ću malo broj obrtaja da vidite kako ovo ovde odrađuje. Može da se radi na punom broju obrtaja, ali kraće traju diskovi. Evo vidite kako lepo očisti metal. Nema dubokih riseva, nego ostane metal neoštećen, a skinete sve sa njega. Baterije
Imam još 2 crte. Sada ćemo probati u prvoj brzini da vidim da li mogu je zaustavim sa ovom brusnom pločom Parkside koja dolazi uz brusilicu. Posjeduje kontinualnu elektroniku koja dopumpava struju da bi zadržala brusilicu u radu. Idemo dalje. Peta brzina, nešto mi javlja ovdje, verovatno se aktivirala neka zaštita od preopterećenja, ostavit ću je malo da se odmori pa ću onda probati u 6. brzini. Evo, posle par minuta oporavila se, više ne trepti. Činjenica je da mogu i u 6. da je zaustavim. Ono što je isto činjenica da je dobre snage zaista i da za to treba čovjek da se potrudi da bi je zaustavio. Idemo malo ove varove da prebrusim. Za danas, za ovu brusilicu, dosta. Idemo u radionicu da napravimo zaključak. Evo samo koliko mi je trebalo da pokupim alat i da uđem unutra. Možemo da vidimo sada i temperature koje su. Temperatura prenosa 39 stepeni, znači 39 sa 2, kod Cecina pesma. Ovde 45 stepeni je motorni deo, baterija 41 stepen. Šta je još dobro? Dobra cena, ljudi, o 50 evra, mislim bagatela, džabaka, što bi rekli, jeste. Sad ćete da kažete trebaju baterije, pa kupiš i auto pa ti treba gorivo, zamisla. Neću uopšte da se bakćem sa tim i takvim pričama. Što se tiče cene, 50 evra brusilica, mislim smešno. Pritom, namenska brusilica koja može da priđe na nepristupačna mesta, dobro radi, ima dosta snage. Zaista nije uopšte lako zaustaviti, da kažem, da je, znaš, kao sa to malo stisneš, ne, treba muškija stisneš baš da bi je zaustavio. U sečenju sam je pritiskao dobrano, nisam je zaustavljao, jer mislim da bi bilo nebezbedno da sam jače pritiskao, zato što bi doveo sebe u opasnost, odnosno došlo bi verovatno do pucanja rezne ploče. Znači koliko sam smeo da je pritisnem, pritiskao sam je. Daleko više svakako od onoga što bih u uobičajenom radu pritiskao brusilicu. Meni se ovo dopada. Mala je, kompaktna je. E sad, ne dopada mi se što zvoni ovaj štitnik. Znači, to mi nije ok, to moram da rešim, jer nervirat će me svakako. Nije neka velika mana, ali smeta. I ono što ću vas zamoliti da kada brusilicu prenosite sa jednog mesta na drugo u torbi. Sad uzmeš, trpaš alate u torbu, nemoj stavljati ovu brusilicu sa baterijom namontiranom u torbu. Može da se desi, a Marfi ne spava, znači nekako će se ispritiskati ovi dugmići da se ne uključi slučajno sama. Znači ako ide u torbu bez baterije namontirane na brusilicu. Što se tiče potrošnje struje, doterao sam je do jedne crte baterije od 8 amper sati. Nisam koristio druge baterije, znači samo ovu.
Sad ovdje primetim na gornjem delu baterija da se malo zagrejala, malo više. I tu sam u pravu, 50 stepeni je temperatura baterije, tako da generalno u normalnom nekom radu verujem da neće biti apsolutno nikakvih problema. Ja ću ovo, zato što je namenska brusilica, a znate svi ja sam fanatik za brusilicama, ja ću ovo ostaviti sebi, to nema šta. Kad mi treba priđem negde gde je uzano, gde je nepristupačno, da imam alat za to, da ne moram to da radim čeonom brusilicom. Sve u svemu, moji utisci su prilično pozitivni, ima tu nekih nedostataka, ali imajte u vidu cenovni rang, imajte u vidu da je hobi alat, imajte u vidu da je za kućnu upotrebu, znači nije za industriju, nije za zanatstvo, ovo je za privatnu upotrebu alat. 5 godina garancije za 50 evra. Pa znači to stvarno ne znam, nema nigde. Pritom Lidl koji stvarno uvek ispoštuje garanciju za svaki alat. Eto, to bi vam bilo to u ovoj recenziji, da ne dužimo mnogo više. Ako nekog nešto zanima, neka slobodno pita u komentarima. Vas vaš Gagi puno pozdravlja. Ko se nije prijavio, nek se prijavi na kanal. Udarite like ako vam se svideo video i bio vam iole koristan. 2 puta udarite dislike ako vam se nije dopao, pa se vidimo u nekom sljedećem videu. Veliki pozdrav iz zone alata. Ćao!